Kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Negara di Bandara Naypyidaw dalam rangka menghadiri KTT ke-24 ASEAN disambut oleh Menteri Luar Negeri Myanmar dan Menteri Luar Negeri Indonesia. Acara tersebut diawali dengan pertemuan antar Menteri Luar Negeri, dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama pembebasan visa bagi pemegang paspor biasa antara Indonesia dengan Myanmar, dilanjutkan dengan pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Vietnam. Dengan penandatanganan perjanjian hari ini, maka pembebasan visa juga diterapkan bagi pemegang paspor biasa. Ini sesuatu yang sangat penting saya kira dalam meningkatkan arus wisata dan juga peningkatan hubungan antara kedua negara. Ya. Pada kesempatan malam harinya, para kepala negara dijamu dalam jamuan makan malam di Jet Hall MICC 1. Dalam acara tersebut, ditampilkan juga tari-tarian dan musik tradisional dari Myanmar. Keesokan harinya, Presiden Myanmar selaku Chairman membuka KTT ke-24 ASEAN. U Thein Sein menyampaikan rasa gembiranya atas kehadiran para tamu di negerinya. Menurutnya, wanita harus dilibatkan dalam berbagai aspek untuk mewujudkan masyarakat ASEAN pada tahun 2015. Acara tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama. Acara dilanjutkan dengan plenary meeting yang mengambil tema Moving Forward in Unity to a Peaceful and Prosperous Community. Di sela-sela kegiatan, Presiden SBY mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Vietnam yang membahas tentang isu Laut Tiongkok Selatan. Pada pertemuan tersebut, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Thanh Dung meminta Indonesia untuk membantu menjembatani komunikasi dengan Tiongkok karena situasi yang tidak kondusif. Presiden SBY juga dipercaya untuk memimpin konferensi Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, East Asia Growth Area atau BIM-EAGA. Dalam pertemuan itu, Presiden SBY menyarankan untuk mempercepat implementasi dari Master Plan on Asian Connectivity dengan cara meningkatkan peran komunitas di semua tingkatan. 20 years on, BIM-EAGA still carries out the same mission, but in a more complex regional environment. In the course of time, the development of our sub-region has been increasingly affected by regional and global dynamics. BIM-EAGA's activities today are increasingly converging with those of the region. BIM-EAGA itself has become a test bed and a key building block for the realizations of the ASEAN community by 2015. As we move toward achieving the ASEAN Economic Community, it becomes more urgent that the sub-region prepares itself to take full advantage and enjoy the benefits of our integration. BIM-EAGA is now well placed to reach this objective. In pursuing the Roadmap for Development 2006-2011 and in the Implementation Blueprint 2012-2016, BIM-EAGA has made remarkable progress. Nevertheless, we must sustain our efforts to foster growth and prosperity, as well as to narrow the development gap across the region. And we cannot achieve this in isolation. Therefore, connectivity becomes a crucial element to our effort to integrate the region and thus promote economic growth. As we carry out the master plan of ASEAN connectivity, we must give equal attention
to all the inseparable elements of connectivity, physical, institutional, and people-to-people linkages. The early implementers of BIMPE-EAGA were therefore wise to immediately mainstream the issue of connectivity in their work. In fact, various projects and the implementation blueprint have also incorporated the basic principles of connectivity. That is why there has been a great deal of liberalizations in the transport sector, which result in the upgrade of direct land, air, and sea linkages, and numerous infrastructure. I am confident that we can still provide added impetus to BIMPE-EAGA's effort in this field. Improved connectivity also requires expansions of people-to-people linkages. In this regard, tourism not only links people to one another, it also boosts economic growth and creates jobs. It is a major force for ASEAN community building. I am heartened by BIMPE-EAGA's effort in support of tourism. These include travel facilitation, streamlining of procedures, and new commercial air and sea linkages. With the region's unique tourist attractions and the government's continued support, BIMPE-EAGA can become a prime global tourism destination. Also critical to our collaboration is the preservation of our environment. BIMPE-EAGA is endowed with tremendous natural biodiversity. It hosts two of the world's largest and oldest rainforests, Borneo and Papua. Two of the world's richest marine biodiversity sites, the Sulu and Sulawesi Seas, and several World Heritage Sites. Thus, we have the Heart of Borneo and the Coral Triangle Initiative, which give emphasis to the growth of ecotourism, a tool for sustainable development. These initiatives deserve our full support. Your Majesty, Excellencies, ladies and gentlemen, as the birth of the ASEAN community draws near, we must ensure the seamless entry of our sub-region to that ASEAN community. I therefore look forward to a constructive and productive exchange of views among us today. I am confident that today we can robustly advance the cause of BIMPE-EAGA cooperation. Thank you. Sebelum bertolak ke Indonesia, Presiden menyampaikan hasil kegiatan KTT ke-24 ASEAN di depan wartawan. Sebagaimana saudara ketahui bahwa Myanmar ASEAN Summit ini penting. Mengapa penting? Karena kita tahu akhir tahun 2015 mendatang, akhir tahun depan, ASEAN akan menjadi satu komunitas. Pilarnya 3, saudara juga sudah tahu, masyarakat ekonomi ASEAN, masyarakat politik dan keamanan ASEAN, dan masyarakat sosial budaya ASEAN. Kalau sudah menjadi satu community, maka ASEAN berdasarkan piagam yang baru, ASEAN Charter, akan menjadi organisasi yang lebih rules-based, structured, dan integrated. Dengan demikian, semuanya harus siap, karena kalau itu dijalankan, manfaat akan didapatkan oleh semua negara anggota ASEAN. Dan kalau masyarakat ASEAN ini diberlakukan pada akhir tahun depan, maka kerjasama ASEAN yang selama ini seolah lebih dititik beratkan pada ekonomi, nanti akan melingkupi semua bidang, semua pilar. Dan itu penting. Sebagai contoh, kita bukan hanya perlu bekerja sama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi ASEAN ketika ekonomi global tengah bergejolak, tetapi menyikapi perkembangan situasi politik dan keamanan di Asia Tenggara dan Asia Timur dewasa ini, misalnya, ASEAN tentu
perlu memiliki posisi dan penyikapan yang tepat. Dengan demikian, keberadaan 10 negara anggota ASEAN sebagai one political security community itu betul-betul memiliki arti yang artinya betul-betul berarti, bukan sekedar nama. Juga mengapa penting, di samping tadi masyarakat ASEAN akan terbentuk pada insya Allah akhir tahun depan, situasi di Asia Timur termasuk Laut Tiongkok Selatan sekarang ini mengalami ketegangan baru, new tensions yang setiap saat bisa memunculkan konflik terbuka. Juga situasi politik di Thailand, saudara juga mengikuti, tentu menjadi perhatian kita mengapa Thailand adalah bagian dari ASEAN, lantas semangat kita mengimplementasikan piagam ASEAN atau ASEAN Charter, banyak yang mengait dengan demokrasi, konstitusi, rule of law, human rights, dan sebagainya. Tentu ada kaitannya bahwa kita juga perlu melakukan sesuatu secara tepat menyikapi perkembangan situasi politik utamanya dan juga keamanan di Thailand. Itulah mengapa summit ini menjadi penting dan relevan.